Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rarel Kandari dengan NIM S1142558. Saya akan menjelaskan materi terkait tentang W3 School. Oke, sini kita sudah masuk ke materinya. Pertama kita buka Chrome. Karena saya tidak tahu bahasa Inggris, jadi ya kita ubah ke Chrome dulu. W3 School. Tunggu di sini masih loading. Oh, ternyata oke. Kita masuk ke PHP Forms. Nah, di sini ada namanya PHP Form Handling. Nah, contoh singkatnya itu ya kita menggunakan get sama post untuk memanggil data. Contohnya itu bisa kita lihat di bawah sini. Ada contohnya. Kita langsung coba saja. Ini ada codingan yang sudah ada. Kita bikin yang baru. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa form action. Misalnya kita submit sini nama archive email, kita submit. Nah, ini bisa kita lihat untuk form actionnya ditulis bersama dengan nama yang kita masukkan dengan input type sebagai teks, name dengan name, dan emailnya teks itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Nih, when a user feels, ketika seorang pengguna mengklik atau mengklik sebuah tombol pilihan dari data, itu akan terkirim proses PHP yang namanya welcome PHP. Nah, sama seperti yang tadi kita sudah coba, tapi di sini saya menggunakan nama saya yaitu archive, dan ini email yang saya gunakan yang welcome archive sesuai dengan pengertian yang sudah kita dikasih tahu di sini. Nah, di sini ada codingan dari PHP-nya. Kita ubah. Ini nggak bisa, sabar ya. Oh, ya bisa. Ini bisa. Kita sabar. Ini OBS. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan langsung mencoba di sini juga. Di sini ada codingan yang bisa kita langsung running saja. Kita tulis nama kita di sini. Ini bebas. Kita saja. Nah, ini kita lihat langsung tertampil seperti yang sudah input di HTML-nya. Di form action kita bisa mengetik welcome underscore get PHP dengan metodenya. Ini udah pasti dollar method ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah tahu, dia sudah pakai pasti dollar get untuk mendapatkan data dari array yang digunakan. Nah, untuk name-nya itu input type text name name br. Untuk emailnya juga sama codingan yang digunakan untuk name-nya, yaitu input type text name sama dengan email, terus ditutup dengan br. Nah, input type-nya itu submit seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas. Kalau untuk mensubmit sebuah datanya itu kita menggunakan tombol submit. Nah, sini sama aja. And welcome get PHP looks like this. Nah, welcome welcome ini PHP echo get name. Ini name yang kita masukkan, dan your mail address itu your address is itu echo get email yang kita masukkan seperti tadi. Nah, ini adalah perbandingan antara get dan post. Keduanya itu sama-sama membuat array di key sama dengan 1, value 1, key 2 sama dengan value 2, dan key 3 sama dengan value 3. Nah, array ini mempertahankan kunci atau value dari sebuah
function, di mana kunci dari nama nama dari form control dan values itu ada dari data inputan dari user. Nah, kedua get and post itu ditulis dengan dolar spasi get dan dolar spasi post. Nah, ini adalah fungsi super global yang digunakan, yang dimana which mean that mereka itu always selalu terakses regardless of scope, and you can access them from any function. Maksudnya kita bisa mengakses dari seluruh function yang kita punya. Nah, class or file without having to do anything special, artinya kita tidak perlu menggunakan class atau file yang spesial untuk memanggil data yang kita pengen panggil. Nah, dollar underscore get ini adalah array atau variabel place to the current script via the URL query parameters. Dan sama post itu adalah array untuk variabel place to the current script via the http post method. Nah, kapan sih kita menggunakan get? When to use get? Nah, information sent from a form with the get method is usable to everyone. Artinya, informasi mengirim from atau form dengan get method itu bisa untuk semuanya. Semua variabel, nama, dan values are displayed in the URL. Artinya, value-nya itu kelihatan dengan URL. Get also has limits on the amount information to send. Dan juga dia mempunyai sebuah batasan untuk mengirim sebuah pesan. The limitation is about 200 karakter. Artinya, limit yang dia pakai itu 2000 karakter. However, because the variable are displayed in the URL, artinya bagaimanapun variabel ini terlihat karena dia menggunakan URL. Is it possible to bookmark the page? This can be useful in some cases. Artinya get ini sangat berguna untuk sebuah kasus. Nah, get may be used for sending non-sensitive data. Artinya get itu digunakan untuk mengirim sensitivitas yang tidak mengirim data yang tidak sensitif. Adapun catatan di sini, kita menggunakan get should never be used for sending password or the other sensitive information. Artinya kita tidak boleh atau jangan menggunakan get untuk mengirim paspor atau informasi-informasi yang sensitif. Sekarang adalah when to use post. Tadi kan when to use get. Nah, sekarang kapan kita menggunakan post? Nah, information sent from a form with the post method is invisible to others. Artinya informasi mengirim form dengan post method itu invisible to others. Artinya bisa dengan semua invisible to others. Artinya bisa semuanya. All names values are embedded within the body of the HTTP request. Artinya semua nama atau value itu bisa digunakan bagian HTTP request, and has no limits on the amount of information to send. Artinya dia tidak memiliki batasan untuk informasi yang bakal dikirimkan. Post juga berguna untuk menyupport function lanjutan untuk menyupport multi-part binary input when loading file to server. However, because the variable are not displayed in the URL, it's not possible to make multiple page. Sekarang kita akan masuk ke PHP form validation. Tadi kita sudah masuk ke penjelasan PHP form landing. Sekarang kita akan masuk ke validation. Kita makan. Ya. Dari apa Madrid? Oke, sekarang kita akan masuk ke PHP form validation. Nah, artinya di PHP form validation ini dia masuk ke memvalidasi sebuah data yang bakal kita masukkan. Nah, di HTML ini ada penjelasannya kalau setting security when processing PHP form request will show how to process PHP form with the security in mind. Tanpa pengamanan security, proper validation of form data is important.
Oke, sekarang kita masuk ke PHP Forms Validation Example. Nah, contohnya ini misalnya kita masukkan nama terkait website tuh .co.id, komen sembarang saja, kita sini aja, nah, kita submit. Nah, di sini data-data yang kita masukkan di validation example itu tertampil sesuai dengan apa yang kita inputkan di dalam data yang kita gunakan. Baik dari nama sih, namanya aku ngetik archive di sini, dan dia bakal masuk juga, dan emailnya juga, the website, serta gender yang kita pilih. Nah, the validation rules for the form above as a follow. Artinya peraturan dari validasi itu mengikuti penjelasan yang di bawah ini. Pertama, name. Nah, validation rulesnya itu dia required atau must only contain letters and white space. Email juga sama, tapi dengan atau titik. Website optional, jika dia yang malu, it must contain a file URL, dan community optional, multi-line input file text area. Nah, genre itu required, dan must select one itu harus memilih salah satu. Pertama, kita melihat plain HTML code for the form. Nah, the text file, the name, email, and website first are text input element, and the comment file is a text area. Nah, HTML kodenya itu terlihat seperti ini. Namanya itu adalah input type sama dengan text, name sama dengan name, email itu input type, text name sama, comment text area, dan row itu berapa bagian, dan post cuma 40 yang text area. Sekarang adalah radio buttons. The gender files are radio buttons, and the HTML code looks terlihat seperti ini. Gender input type radio, name gender value-nya female, masih female. Input type radio, name gender value male sama male. Dan input type radio, name gender value other. The form element, the HTML code of the form terlihat seperti ini. Form method dia memiliki post dan action, klasik PHP, echo, HTML, special card, dan $server PHP self. Ketika form itu tersubmit dari data, dia akan mengirim method sebagai class. Dan what is the server PHP file variable? Dan $server to PHP self is a super global variable that returns the file name or the currently executing script. Nah, so the server PHP self send the submitted from data to the page itself. Artinya memanggil dirinya sendiri daripada lompat ke lembar yang berbeda. This way, the user will get error message on the same page as the form. Nah, apa itu HTML special cars function? HTML special car function convert special character into HTML entities. This mean artinya plus HTML character slide, garis, dan tutup, dan LT dan GT. This prevent attackers from exploiting the code by injecting HTML or JavaScript code atau cross-site scripting attacks. Peringatan, the server PHP self variable can be used by hackers. Nah, server PHP self itu bisa digunakan oleh hackers. Dan jadi kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan PHP self ini untuk menggunakan enter slash and the sum cross-site scripting XSS command to execute. Cross-site scripting atau XSS is a type of computer security vulnerability typically found in a web application. Artinya kita bisa menemukan ini di web aplikasi seringnya. Nah, XSS itu juga bisa enable untuk
menyerang the client-side script into web page view by other users. Asumsi kita mengikuti aturan dari form page name test from PHP. Misalnya form method sama dengan post action ke PHP echo $_server dan PHP self di koma kurung. Nah, sekarang jika user mengenter the URL yang normal, like example, code will be translated to remote to PHP. Sejauh ini masih bagus. However, consider that user enters the following URL in the address bar. Will translate to lihat di sini. This code is script tag and alert command, and when the page loads, the JavaScript code will be executed. The user will see alert at box. User melihat kata hati-hati dalam box. Ini simple harmless example how to PHP server can be exploit. Maksudnya bisa dieksploitasi sama orang lain. Be aware, hati-hati dengan menggunakan JavaScript kode to be added inside the script tag. Hacker bisa melacak the user file another server. And this file can hold malicious code that alter the global variable or submit the from another address to save the user data. For example, bagaimana cara kita memerhatikan server PHP jika terjadi eksploitasi? Nah, server PHP self-exploits can be avoided by using the HTML special char function. The form code should look like this. For method post action PHP HTML special char server PHP self. The HTML special chars function control special character to template entities. Itu bisa sekarang itu bisa now if jika usernya menggunakan PHP variable, it will mengikuti output yang kita mau. The exploit attempt and no harm is done. Now, validate from data with PHP. The first thing we will do is to pass all variable through PHP HTML special character function. Nah, ketika kita menggunakan special character function ini, maka user akan mencoba mencari following text field sesuai dengan apa yang kita tulis. Nah, this will not be executed because it won't be saved as HTML shortcut code like this. The script, the code is now saved to be displayed on the page inside the email. Kita juga mengikuti dua hal when the user submit the form. Strip unnecessary character extras dari strip new line from user input data. Tapi di situ gimana ya? Kalau setelah 1 bulan bayar. Kalau ya berapa lagi? Tunda lagi beberapa minggu ada lagi. Tapi beda sampai now we can pause example. Bukan sekitar 2 bulan ini untuk bagi untuk pasangan itu yang pakai tahu itu kayak gitu yang kita yang di dinas penjelasan itu. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya. Define variable and set to empty values. Gender. Dan website. Nah, if the server request method sebelum post, your name test input post name, email test input post email, website test input post website, comment test input post comment, gender test input post gender. Function test input data trim data strip slash data HTML special cars and data. Notice that the start of the script we check whether the form has been created using server request method. If the request method is a post, then the form has been submitted and should be validated. If it has not been submitted, skip the validation and display a blank form. However, in the example above, all input files are optional. The script works fine even if the user does not enter any data. The next step is to make input files required and create message in if needed. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi ketiga. Require.
Nah, PHP required fields. From the validation table on the previous page, we see that gender required is cannot be empty and must be filled with a form. Name, novelnya ada name, email, website, comment, dan gender. Validation rules-nya itu adalah required, must only, content, sama seperti di atas tadi sudah kita jelaskan. Nah, in the previous chapter, our input fields were optional. In the following code, we have added some new variable, $name error, email error. This error variable will hold error message for the required files. We have also added an if-else statement for each $cost variable. This checks if the $cost variable is empty with the PHP empty function. If it is empty, this empty. If it is empty, an error message is stored in the different error variable. And if it is not empty, it sends the user input data from the test input function. Ini ada define variable and set to empty values. Di sini ada $L seperti pada umumnya. Ini kita lihat. If empty false email is required. In test input, harusnya codingannya method protection PHP item special $underscore server PHP salt method input type text name span PHP echo name error and span email input type text name email span PHP echo email error span bear website input type text name website span class error PHP echo website error span bear comment text name row 5 kolom 40 text area bear input type radio name gender value female input type radio name gender value male input type radio name gender value other span class error PHP echo gender span bear input type submit name submit value submit dan kita akan ke next from URL. PHP forms validated invalidate email and URL. This perlihatkan how to validate names, email, dan URL. PHP memvalidasi nama, kode below show a simple way to check if the name file only contain headers, dashes, apostrophes, and space. If the value of the name file is not valid, then store an error message. Name test input house name dan if track match maka ini adalah contoh yang tidak kita menggunakan variabel name add on layers in one space.
PHP validate email. Easy and safe way to check whether an address is verified is to use PHP function in the cloud below if the email address is not found. Then start an error message. Email summary test input and post in if filter file and the email filter validate email invalid email format. Sekarang ada creative validate URL. The code below shows a way to check if a URL address syntax is valid. This regular expression also allows dashes in the URL. If the URL address syntax is not valid, then store an error message. Nah, sudah isi ada. Ada PHP validate name email dan now the script looks like this. Define variables and set to empty values. Name and email gender, website, email dan general comment, website. If $get server request method sampai post. If empty post name required, else name test input post name. If break match, saya ini untuk memastikan huruf besar huruf kecil. If empty post email supplier, email test input post email. Check if email address is well form. If filtered for email, filtered validate email. Email invalid email format. And if empty post website. Else website test input post website check if address invalid. This will be expression as follows slashes in the URL. If break match, website URL. Ini ada codingannya bisa kita lihat. Sekarang kita masuk ke PHP form complete. PHP form complete. Nah, PHP complete form example. PHP keep the values in the form. Untuk memperhatikan values in the input fields after the user hits the submit button. We add a little PHP script inside the value attribute of the following input files, name, email, dan website. In the comment text area form, we put the script between the text area dan text area text. The little script output the email, website, and comments variable. Lalu, kita juga menambahkan to show which radio button that was checked. For this, we must manipulate the checked attribute atau value attribute for radio buttons. Sini ada name, input type, text, name, value of name, email, input type, text, input value, email juga, website, input text, text, website, value, PHP, record website, and comment, text area, comment, row 5, column 40, score dollar, score PHP info, comment, text area, gender, input type, radio, name, gender, PHP, if is set gender and gender female, echo checker, value female, input type radio, name, gender, PHP if is set gender and gender male, echo checked value male and male, input type radio, name, gender, then PHP if is set gender and then $gender and then other, echo checked value other.
Di sini ada contohnya PHP control from example. Bisa kita cek saja di sini ada archive, set, atau kita submit. Nah, ini kelihatan juga ya, langsung kelihatan. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan for complete-nya, PHP Forms-nya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.